लेवी पुस्तक 13 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा और हारून को कहिले, जेबे कौनसी मनुष्यर शरीरर चर्मरे फुला कि पामा कि चिकण चिन्ह हुए और ताहा शरीरर चर्मरे कुष्ठ रोगर घा हुए, तेबे से हारून याजक निकट को किएबा तांकर पुत्रक मध्य कौनसी याजक निकट को अणाजिब। तो याजक ताहा शरीरर चर्म स्थित घा देखिब। आउ जेबे घार लोम श्वेतवर्ण होइथाए, पुणी घा जेबे ता शरीरर चर्म ठारू नीच दिशे, तेबे ताकू कुष्ठ रोगर घा अटे। आउ याजक ताहाकू देखिबो ओ ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिबो। पुणी चिकण चिन्ह जेबे ता शरीरर चर्मरे श्वेतवर्ण होइथाए ओ ता चर्म ठारू नीच न थाए, तेबे ताहार लोम श्वेतवर्ण होई न थाए। तेबे जहार घा होइअछि, याजक ताहाकू 7 दिन रुद्ध करी रखिबो। तो सप्तम दिन रे याजक ताहाकू देखिबो। पुणी देख, जेबे ताहार दृष्टि रे सेई घा सेई प्रकार थाए और चर्मरे व्यापी न थाए, तेबे याजक ताहाकू आउरी 7 दिन रुद्ध करी रखिबो। पुणी सप्तम दिन रे याजक ताहाकू पुनर्बार देखिबो। आउ देख, जेबे घा मलिन होइथाए और घा चर्मरे व्यापी न थाए, तेबे याजक ताहाकू सूची बोली प्रकाश करिबो। ता पामा अटे। तहु से आपना वस्त्र धोई सूची हेब। मात्र से शौच निमंते आपना को याजक को देखाइला उतारे, जेबे ताहार पामा चर्मरे व्यापे, तेबे से आपना को पुनर्बार याजक को देखाइब। तैरे पामा ताहार चर्मरे व्यापिला, एपरि जेबे याजक देखई, तेबे से ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा कुष्ठ रोग। कौनसी मनुष्य ठारे कुष्ठ रोगर घा हेले से याजक निकट को अणाजिब। तो याजक ताहाकू देखिबो। आउ देख, जेबे ताहार चर्मरे श्वेतवर्ण फुला थाए और तहिर लोम श्वेतवर्ण होइथाए और सेई फुलारे कंचा मांस बुद्धि पाउथाए, तेबे ताहा शरीरर चर्मरे ता पुरातन कुष्ठ रोग अटे। पुणी याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। से ताहाकू रुद्ध करिब नाही, कारण से असुचि। आउ जेबे कुष्ठ रोगरे चर्मरे फुटी बाहारे और जेते दूर याजक को देखाए, तदनुसारे घायुक्त लोकर मस्तक ठारू पाद पर्यंत चर्म कुष्ठ रोगरे आच्छन्न होइथाए। तेबे याजक देखिब। आउ देख, जेबे कुष्ठ रोग ताहार सर्वांग आच्छन्न करिथाए, तेबे से रोगी की सूची बोली प्रकाश करिब। सर्वांग श्वेतवर्ण होइअछि से सूची। मात्र जेतेबेले कंचा मांस ता देहरे प्रकाश पाए, सेतेबेले से असुचि हेब। आ याजक से कंचा मांस देखि ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। से कंचा मांस असुचि, ताहा कुष्ठ रोग। अथवा जेबे से कंचा मांस पुनर्बार पालटी श्वेतवर्ण होई जाए, तेबे से याजक निकट को जीव। आउ याजक ताहाकू देखिब। पुणी देख, जेबे से घा श्वेतवर्ण होइथाए, तेबे याजक से घायुक्त लोक को सूची बोली प्रकाश करिब। से सूची आउ शरीरर चर्मरे बथ होई भल हेला उतारे, जेबे सेई बथ स्थान रे श्वेतवर्ण फुला अबा रक्त श्वेतवर्ण चिकण चिन्ह हुए, तेबे ताहा याजक को देखाइब। तैले याजक ताहा देखिब। आउ देख, जेबे ताहा चर्मर निचस्थ देखा जाए और तहिर लोम श्वेतवर्ण होइथाए, तेबे याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा बथरू उत्पन्न कुष्ठ रोगर घा। मात्र याजक ताहा देखन्ते, जेबे देख तहिरे श्वेतवर्ण लोम न थाए और ताहार चर्मर निचस्थ न होई मलिन होइथाए, तेबे याजक ताहाकू 7 दिन रुद्ध करी रखिब। आउ जेबे ताहा चर्मरे व्यापई, तेबे याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा घा। मात्र जेबे से चिकण चिन्ह स्थान रे थाई न बढ़े, तेबे ताहा बथर चिन्ह अटे। पुणी याजक ताहाकू सूची बोली प्रकाश करिब। किएबा जेबे मांसर चर्मरे अग्निदाह हुए और सेई दाहर बढ़िला मांसरे रक्त श्वेतवर्ण अबा श्वेतवर्ण चिकण हुए, तेबे याजक ताहा देखिब। आउ देख, जेबे चिकण चिन्ह रे थिबा लोम श्वेतवर्ण हुए और चर्मर निचस्थ देखा जाए, तेबे ताहा कुष्ठ रोग। ताहा अग्निदाहरु उत्पन्न होइअछि। पुणी याजक ताहाकू असुचि बोली प्रकाश करिब। ताहा कुष्ठ रोगर घा। मात्र याजक ताहा देखन्ते, जेबे देख से चिकण चिन्ह रे श्वेतवर्ण लोम न थाए और ताहा चर्मर निचस्थ न होई मलिन होइथाए,
ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ଯେବେ ତାହା ଚର୍ମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହା କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଘା। ଆଉ ଯେବେ ଚିକଣ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଓ ଚର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇ ମଳିନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଦାହର ଫୁଲା। ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେହେତୁ ତାହା ଅଗ୍ନିକୃତ କ୍ଷତର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ପୁରୁଷ ଅବା ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକରେ ଅବା ଦାଢ଼ିରେ ଘା ହେଲେ ଯାଜକ ସେଇ ଘା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ତା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ଓ ତହିଁର ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସରୁ ଲୋମ ଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହା ଛଉ। ତା ମସ୍ତକ ବା ଦାଢ଼ିର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ଆଉ ଯାଜକ ଛଉର ଘା ଦେଖନ୍ତେ, ଯେବେ ଦେଖ ତାହା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ନଥାଏ ଓ ତହିଁରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ନଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ସେଇ ଛଉ ଘା ଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯାଜକ ତାହା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେଇ ଛଉ ବଢ଼ି ନଥାଏ ଓ ତହିଁରେ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ତା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ଦେଖା ନଯାଏ, ତେବେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହେବ। ମାତ୍ର ଛଉ ସ୍ଥାନ ଲଣ୍ଡା କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାଜକ ସେଇ ଛଉଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଉ 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯାଜକ ସେଇ ଛଉ ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେଇ ଛଉ ଚର୍ମରେ ବଢ଼ି ନଥାଏ ଓ ତାହା ଚର୍ମର ନିଚସ୍ତ ଦେଖା ନଯାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ସୂଚି ହେବ। ମାତ୍ର ତାହାର ସୂଚି ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ଯେବେ ଚର୍ମରେ ସେଇ ଛଉ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ଛଉ ଚର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଶୁଚି। ମାତ୍ର ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେବେ ସେଇ ଛଉ ବଢ଼ି ନଥାଏ ଓ ତହିଁରେ କୃଷ୍ଣ ଲୋମ ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ଛଉର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ସେ ସୂଚି ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପୁଣି ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରର ଚର୍ମରେ ଚିକ୍କଣ ଚିହ୍ନମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଚିକଣ ଚିହ୍ନମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଜକ ତାହା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଚର୍ମରେ ସେହି ଚିକଣ ଚିହ୍ନ ଅଳ୍ପ ମଳିନ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଚର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯାଦୁ ରୋଗ, ସେ ଲୋକ ସୂଚି। ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତକରୁ କେଶ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଚନ୍ଦା, ତଥାପି ସେ ସୂଚି ଅଟେ। ଆଉ ଯେବେ ତାହାର କେଶ ମସ୍ତକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଚନ୍ଦା କପାଳ, ତଥାପି ସେ ସୂଚି। ମାତ୍ର ଯେବେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଚନ୍ଦା କପାଳରେ ରକ୍ତ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଘା ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ କି ଚନ୍ଦା କପାଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ତେଣୁ ଯାଜକ ତାହା ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ଶରୀରର ଚର୍ମସ୍ଥିତ କୁଷ୍ଠ ପରି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ କି ଚନ୍ଦା କପାଳରେ ରକ୍ତ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଘାର ଫୁଲା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେ କୁଷ୍ଠି, ସେ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାର ମସ୍ତକରେ ଘା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠିର ଘା ହୋଇଅଛି, ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରାଯିବ ଓ ତାହାର ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳା ରହିବ ଓ ସେ ଆପଣା ଉପର ଓଷ୍ଠ ବସ୍ତ୍ରରେ ଢାଙ୍କିବ। ପୁଣି ଅଶୁଚି ଅଶୁଚି ବୋଲି ଡାକ ପକାଇବ। ତାହାଠାରେ ଯେତେ ଦିନ ଘା ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ସେ ଅଶୁଚି ରହିବ। ସେ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ସେ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ। ଛାଉଣିର ବାହାରେ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ହେବ। ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଦାଗ ହୁଏ, ତାହା ଲୋମ ବସ୍ତ୍ର ହେଉ କି ମସିନା ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଅବା ଲୋମ କି ମସିନା ଟାଣିରେ କି ପଡ଼ିଆଣରେ ହେଉ, କି ବା ଚର୍ମରେ କି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେବେ ସେଇ ଦାଗ ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଚର୍ମରେ କି ଟାଣିରେ କି ପଡ଼ିଆଣରେ କି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଶାଗୁଆ ବର୍ଣ୍ଣ କି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଦାଗ। ପୁଣି ତାହା ଯାଜକକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ତହିଁରେ ଯାଜକ ସେଇ ଦାଗ ଦେଖିବ। ପୁଣି ଯହିଁରେ ସେଇ ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସେଇ ଦାଗ ଦେଖିବ। ଯେବେ ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଟାଣିରେ କି ପଡ଼ିଆଣରେ କି ଅବା ଚର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁରେ ଯେବେ ସେଇ ଦାଗ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହା କ୍ଷୟକୁଷ୍ଠ ବା ଅଶୁଚି ଅଟେ। ଏଣୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅବା ଲୋମ ନିର୍ମିତ କି ମସିନା ନିର୍ମିତ ଟାଣିରେ ବା ପଡ଼ିଆଣରେ କି ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସେଇ ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା ସେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। କାରଣ ତାହା କ୍ଷୟକୁଷ୍ଠ, ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ମାତ୍ର ଯାଜକ ତାହା ଦେଖନ୍ତେ, ଯେବେ ଦେଖ ସେଇ ଦାଗ ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଟାଣିରେ
कि पड़ियाणे किबा चर्म निर्मित कौन द्रव्य बढ़ी न थाए तेबे याजक से दागयुक्त द्रव्य धोइबाकू आज्ञा देव। पुणी आउ 7 दिन ता रुद्ध करी रखिब। आउ से दाग धुआगला उतारे याजक ता देखिब। आउ देख जेबे से दागर वर्ण बदली न थाए तेबे से दाग बढ़ी न थाए तेबे ताहा असुचि। तुमे ता अग्नि रे दग्ध करिब। चंदा भितरे कि बाहरे थिले ता क्षयकारक। मात्र धुआ गला उतारे याजक देखन्ते जेबे देख से दाग मलिन होइथाए तेबे सेई वस्त्ररु कि चर्मरु किबा टाणीरु किबा पड़ियाणरु ता चिरी पकाइब। तथापि जेबे से वस्त्र रे कि टाणी रे कि पड़ियाणरे किबा चर्म निर्मित कौनसी द्रव्य रे ता देखा जाए तेबे ताहा बढ़ुअछि। जयरे से दाग थाए तुमे ताहा अग्नि रे पोड़ी पकाइब। पुणी जेउ वस्त्र टाणी कि पड़ियाण कि चर्म निर्मित कौनसी द्रव्य धौत करिब तहिरु जेबे से दाग देखा जाए तेबे द्वितीय थर ता धुआ जीव। तहिरे ता शुचि हेब। लोमर कि मसीना निर्मित वस्त्रर किबा टाणीर कि पड़ियाणर किबा चर्म निर्मित कौनसी द्रव्यर कुष्ठ दाग विषय रे शुचि बोली प्रकाश करिबा बा असुचि बोली प्रकाश करिबार व्यवस्था एही। लेवी पुस्तक 14 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले कुष्ठ रोगीर शुचि हेबा दिन रे ताहार एई व्यवस्था। से याजक निकट को अणा जीव। तो याजक छाउणीर बाहर को जीव। पुणी याजक देखिब आउ देख जेबे कुष्ठीर कुष्ठ रोगर घा सुस्थ होइथाए तेबे जेउ लोक शुचि हेबाकू अछि याजक सेई लोक निमंते 2 जियंता सूची पक्षी एरस काष्ठ और सिंदूर वर्ण और एसोब नेवा पाई आज्ञा देव। पुणी याजक मूर्तिका पात्र स्थित स्रोत जल उपरे एक पक्षी की बध करने आज्ञा देव। तही उतारे से जीवंता पक्षी की और एरस काष्ठ और सिंदूर वर्ण और एसोब नहीं से स्रोत जल उपरे हत पक्षीर रक्तरे जीवंता पक्षी की और से सबुकू डुबाइब। पुणी से कुष्ठरू सुशोधनीय लोक उपरे 7 थर छिंची से सूची बोली प्रकाश करिब। आउ से जीवंता पक्षी की क्षेत्र आड़े छाड़ीदेव। तो से शोधनीय लोक अपना वस्त्र धोई और समस्त केश क्षौर करी जल स्नान करिब। तहिरे से सूची हेब। तही उतारू से छाउणी भितरକୁ आसिब। मात्र से 7 दिन अपना तंबूर बाहर रहिब। आउ सप्तम दिन रे से आपणार समस्त केश अर्थात मस्तकर और दाढ़ीर और हुर्लतार समस्त केश क्षौर करिब। पुणी अपना वस्त्र धोई आपे जल रे स्नान करी शुचि हेब। पुणी अष्टम दिन रे 2 निखुंत मेष वत्स और 1 वर्षिया 1 निखुंत मेष वत्स्या और भक्ष्य नैवेद्य निमंते 1 एफार 3 दशमांश तैल मिश्रित सरु मैदा और 1 लेग तैल नेब। तो सूचिकारी याजक से शोधनीय लोककू और से सबु द्रव्य नहीं समागम तंबू द्वार निकट रे सदाप्रभु सम्मुख रे स्थापन करिब। पुणी याजक से 2 मेषवत्स मध्यरु गोटिए और से 1 लेग तैल नहीं दोषार्थक बलि रूपे उत्सर्ग करिब। आउ दोलनीय नैवेद्य निमंते सदाप्रभु सम्मुख रे दोलाइब। आउ जो स्थान रे पापार्थक और होमार्थक बलि बध करा जाए से पवित्र स्थान रे से मेषवत्स बध करिब। कारण जेपरी पापार्थक बलि सेपरी दोषार्थक बलि याजकर अटई ता महापवित्र। एउतारे याजक से दोषार्थक बलिर किछि रक्त नेब। पुणी याजक और शोधनीय लोकर दक्षिण कर्णर प्रांतर रे दक्षिण हस्तर वृद्धा आंगुठी रे और दक्षिण पादर वृद्धा आंगुली रे ताहा लगाइब। और याजक से 1 लेग तैलरू किछि नेई अपना बाम हस्तर पापुली रे ढालिब। तो याजक से बाम हस्तर पापुली स्थित तैल रे अपना दक्षिण अंगुली बुड़ाई अंगुली द्वारा से तैलरू किछि नेई सदाप्रभु सम्मुख रे 7 थर छिंचिब। पुणी याजक अपना हस्त स्थित अवशिष्ट तैल नहीं से शोधनीय लोकर दक्षिण कर्ण प्रांतर रे और दक्षिण हस्त वृद्धा आंगुली रे और दक्षिण पाद वृद्धा आंगुली रे लागिथिबा दोषार्थक बलिर रक्त उपरे लगाइब। एउतारे याजक अपना हस्त स्थित अवशिष्ट तैल से शोधनीय लोकर
ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବ। ପୁଣି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ ଯାଜକ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ଓ ସେ ଶୋଧନୀୟ ଲୋକର ଅଶୌଚ ହେତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ବଧ କରିବ। ଆଉ ଯାଜକ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣି ବେଦୀରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ତହୁଁ ଯାଜକ ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ସେ ଶୁଚି ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଏତେ ଆଣି ନ ପାରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମେଷବତ୍ସ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ 1 ଏଫାର ଦଶମାଂଶ ତୈଳ ମିଶ୍ରିତ ସରୁ ମଇଦା 1 ଲେଗ ତୈଳ। ପୁଣି ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ 2 ଘୁଘୁ ଅବା 2 କାପ୍ତା ଛୁଆ ଆଣିବ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ହେବ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ଶୌଚ ନିମନ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। ତ ଯାଜକ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳିର ମେଷବତ୍ସ ଆଉ ସେଇ 1 ଲେଗ ତୈଳ ନେବ। ପୁଣି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ତା ଦୋଳାଇବ। ପୁଣି ସେ ସେଇ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳିର ମେଷବତ୍ସ ବଧ କରିବ। ଆଉ ଯାଜକ ସେଇ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳିର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ଶୋଧନୀୟ ଲୋକର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଇବ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ତୈଳରୁ କିଛି ନେଇ ଆପଣା ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଢାଳିବ। ଆଉ ଯାଜକ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବାମ ହସ୍ତ ସ୍ଥିତ ତୈଳରୁ କିଛି କିଛି ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ 7 ଥର ଛିଞ୍ଚିବ। ତ ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ତୈଳ ନେଇ ସେଇ ଶୋଧନୀୟ ଲୋକର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଓ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲାଗିଥିବା ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳିର ରକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବ। ପୁଣି ଯାଜକ ଶୋଧନୀୟ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ତୈଳ ତାର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବ। ପୁଣି ସେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ସେଇ 2 ଘୁଘୁ ଅବା 2 କାପ୍ତା ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟିକି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ଶୋଧନୀୟ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଘା ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଆପଣା ଶୌଚ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତାହା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଦେବା, ସେହି କିଣାଣ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯେବେ ଆମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଦେଶର କୌଣସି ଗୃହରେ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଦାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ, ତେବେ ସେହି ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସି କହିବ, ଯଥା ମୋ ଗୃହରେ ଦାଗ ଥିଲା ପରି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତୋ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି ଅଶୁଚି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯାଜକ ଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବେ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଜକ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଯାଜକ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁଣି ସେ ସେହି ଦାଗ ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେହି ଦାଗ ଗୃହର କାନ୍ଥରେ ଟୋଲା ପୋଲା ହୋଇ ବସିଯାଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶାଗୁଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ତାହା କାନ୍ଥର ନିଚସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ଗୃହରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବ ଓ ସେହି ଗୃହକୁ 7 ଦିନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ପୁଣି ଯାଜକ 7ମ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ସେହି ଦାଗ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଯାଜକ ଦାଗଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ବାହାର କରି ନଗରର ବାହାରେ ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ପୁଣି ସେ ସେହି ଗୃହର ଭିତର ଚାରିଆଡ଼େ ଚଞ୍ଚାଇବ। ସେହି ଛଞ୍ଚା ଧୂଳି ନଗରର ବାହାରେ ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନରେ ପକାଇଦେବ। ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ନେଇ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବେ ଓ ଅନ୍ୟ ଲେପ ନେଇ ଗୃହ ଲେପନ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ବଦଳ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଓ ଗୃହ ଚାଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତାରେ ଓ ଲେପନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେବେ ସେହି ଦାଗ ପୁନର୍ବାର ଗୃହରେ ଫୁଟି ବାହାରେ, ତେବେ ଯାଜକ ଆସି ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ସେହି ଦାଗ ଗୃହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଗୃହରେ କ୍ଷୟକୁଷ୍ଠ ଅଛି, ତା ଅଶୁଚି ଅଟେ। ତହିଁରେ ସେହି ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ
ତହିଁର ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠ ଓ ଧୂଳି ସବୁ ନଗରର ବାହାରେ ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନକୁ ବହି ନେଇଯିବ। ଆହୁରି ସେହି ଗୃହ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯେ କେହି ତହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ହୋଇ ରହିବ। ପୁଣି ଯେ ସେହି ଗୃହରେ ଶୟନ କରେ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ସେହି ଘରେ ଯେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ। ଆଉ ଯାଜକ ଆସି ଦେଖନ୍ତେ, ଯେବେ ଦେଖ ସେହି ଗୃହ ଲେପନ କଲା ଉତ୍ତରେ ଦାଗ ସେହି ଗୃହରେ ବଢି ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଜକ ସେହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ, କାରଣ ଦାଗ ଗଲା। ତହୁଁ ସେ ସେହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ 2 ପକ୍ଷୀ ଓ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏସୋପ ନେବ। ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରସ୍ଥିତ ଶ୍ଵେତ ଜଳ ଉପରେ ଏକ ପକ୍ଷୀକି ବଧ କରିବ। ତହୁଁ ସେ ଏହି ଏରସ କାଠ ଓ ଏସୋପ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ଓ ଜିଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକି ନେଇ ହତ ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତରେ ସେହି ସ୍ରୋତ ଜଳରେ ଡୁବାଇବ ଓ ସେହି ଗୃହରେ 7 ଥର ଛିଞ୍ଚିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଓ ସ୍ରୋତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଓ ଜିଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଓ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଓ ଏସୋପ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି କରିବ। ମାତ୍ର ସେ ଜିଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକି ନଗରର ବାହାରସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହି ରୂପେ ସେ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତହିଁରେ ତା ଶୁଚି ହେବ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ସର୍ବପ୍ରକାର ଘା ଓ ଛଉର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁଣି ବସ୍ତ୍ରସ୍ଥିତ ଓ ଗୃହସ୍ଥିତ କୁଷ୍ଠ, ଆଉ ଫୁଲା ଓ ପାମା ଓ ଚିକଣ ଚିହ୍ନ, ଏହିସବୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଚି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୁଚି ଏହା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବୋଲ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପୁରୁଷର ଶରୀରରେ ପ୍ରମେହ ରୋଗ ହେଲେ ସେ ଆପଣାର ସେ ପ୍ରମେହ ସକାଶୁ ଅଶୁଚି ହେବ। ପ୍ରମେହ ସକାଶୁ ତାର ଅଶୌଚ ବିଧି ଏହି ଶରୀରରୁ ପ୍ରମେହ କ୍ଷରୁ ଅବା ଶରୀରରେ ବନ୍ଦ ଥାଉ, ତାହା ତାହାର ଅଶୌଚ ଅଟେ। ପ୍ରମେହୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରେ ତାହା ଅଶୁଚି ହେବ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସେ ବସେ ତାହା ଅଶୁଚି ହେବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାହାର ଶଯ୍ୟା ଛୁଏଁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରମେହୀ ବସେ, ତହିଁ ଉପରେ ଯେବେ ସେ ବସେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ପ୍ରମେହୀର ଶରୀର ଛୁଏଁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରମେହୀ ଯେବେ ଶୁଚି ଲୋକର ଦେହରେ ଛେପ ପକାଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ପ୍ରମେହୀ ଯେଉଁ ବାହନ ଉପରେ ଚଢ଼େ ତାହା ଅଶୁଚି ହେବ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତାହାର ତଳସ୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଛୁଏଁ, ତେବେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାହା ବହେ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଆପେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ପ୍ରମେହୀ ଆପଣା ହସ୍ତ ଜଳରେ ନ ଧୋଇ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ପ୍ରମେହୀ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ର ଛୁଏଁ ତାହା ଭଙ୍ଗାଯିବ ଓ ସମସ୍ତ କାଷ୍ଠପାତ୍ର ଜଳରେ ଧୁଆଯିବ। ଆଉ ପ୍ରମେହୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପ୍ରମେୟରୁ ଶୁଚି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ଶୌଚକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ 7 ଦିନ ଗଣନା କରିବ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ସ୍ରୋତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ତହୁଁ ଶୁଚି ହେବ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ 2 ଘୁଘୁ ବା 2 କାପ୍ତା ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଜକର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତହିଁରେ ଯାଜକ ସେଥିରୁ ଗୋଟିକି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟିକି ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ଯାଜକ ତାହାର ପ୍ରମେହ ହେତୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଶରୀର ଜଳରେ ଧୌତ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତ୍ରରେ କି ଚର୍ମରେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୁଏ ତା ଜଳରେ ଧୋଇବ, ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସଙ୍ଗେ ସ୍ଫଳିତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୟନ କରିବ
ସେ ଦୁହେଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବେ। ଆଉ ଯେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ଓ ତାହାର ଦେହରୁ ରକ୍ତ କ୍ଷରେ, ତେବେ ସେ 7 ଦିନ ଆପଣା ଅଶୌଚରେ ରହିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାକୁ ଛୁଏଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବ ତାହା ଅଶୁଚି ହେବ, ଓ ଜହିଁ ଉପରେ ସେ ବସିବ ତାହା ଅଶୁଚି ହେବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାହାର ଶଯ୍ୟା ଛୁଏଁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଆପେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାର ବସିବାର କୌଣସି ଆସନ ଉପରେ ବସେ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଆପେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଆଉ ତାହାର ଶଯ୍ୟା କି ଆସନ ଉପରେ କିଛି ଥିଲେ ଯେ କେହି ତାହା ଛୁଇଁବ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରେ ଓ ତାହାର ରଜ ତାହାଠାରେ ଲାଗେ ସେ 7 ଦିନ ଅଶୁଚି ରହିବ। ପୁଣି ସେ ଯେକୌଣସି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରେ ତାହା ଅଶୁଚି ହେବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସମୟ ଛଡା ଯେବେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଯେବେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ତେବେ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସେପରି ଅଶୁଚି ରକ୍ତସ୍ରାବର ସକଳ ଦିନ ହେବ, ସେ ଅଶୁଚି ଅଟେ। ସେହି ରକ୍ତସ୍ରାବର ସକଳ ଦିନ ଯେକୌଣସି ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୟନ କରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ଅଶୁଚି ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେକୌଣସି ଆସନରେ ବସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଅଶୌଚ ନ୍ୟାୟ ଅଶୁଚି ହେବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାହା ସବୁ ଛୁଏଁ ସେ ଅଶୁଚି ହେବ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବ ଓ ଆପେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି ରହିବ। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତସ୍ରାବ ରହିତ ହେଲେ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ 7 ଦିନ ଗଣନା କରିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଶୁଚି ହେବ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ 2 ଘୁଘୁ ଅବା 2 କାପ୍ତା ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ତହିଁରେ ଯାଜକ ସେଥିରୁ ଗୋଟିକି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅନ୍ୟଟିକି ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆଉ ଯାଜକ ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବର ଅଶୌଚ ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହି ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଆମ୍ଭର ଆବାସ ଅଶୁଚି କଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଶୌଚରେ ନ ମରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଶୌଚରୁ ପୃଥକ କରିବ। ପ୍ରମେହ ରୋଗୀର ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟପତନରେ ଅଶୁଚି ଲୋକର, ପୁଣି ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀର ଓ ପ୍ରମେହୀ ପୁରୁଷର ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶୌଚ କାଳେ ତା ସହିତ ଶୟନକାରୀ ପୁରୁଷର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲେବି ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବାସ କଲ ସେହି ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛୁ ସେହି ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ବିଧି ପାଳନ କରିବ ଓ ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଧି ଓ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ପାଳନ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତା କଲେ ତହିଁରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି ଆପଣା ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅବା ଆପଣା ମାତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ମାତା, ତୁମ୍ଭେ ତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତୃଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭଗିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭ ପିତୃକନ୍ୟା କି ମାତୃକନ୍ୟା, ସେ ଗୃହଜାତା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଜାତା ହେଉ, ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୌତ୍ରୀର କି ଦୌତ୍ରୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ନିଜର ଆବରଣୀୟ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବିମାତୃକନ୍ୟାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ପିତାଠାରୁ ଜନ୍ମି ଅଛି, ସେ ତୁମ୍ଭର ଭଗିନୀ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତୃଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ତୁମର ପିତୃ ଗୋତ୍ରଜାତା। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମାତୃଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମର ମାତୃଗୋତ୍ରଜାତା।
तुम्हें अपना पितृभ्रातार आवरणीय अनावृत करिव नाही। तुम्हें तार भार्या निकट को जीव नाही, कारण से तुम्हार पितृव्य पत्नी। तुम्हें अपना पुत्र बधूर आवरणीय अनावृत करिव नाही, से तुमर पुत्र बधू। तुम्हें ताहार आवरणीय अनावृत करिव नाही। तुम्हें अपना भातृभार्यार आवरणीय अनावृत करिव नाही, ताहा तुम भ्रातार आवरणीय। तुम्हें कौनसी स्त्रीर और ताहार कन्यार आवरणीय अनावृत करिव नाही। तुम्हें ताहार पौत्रीर कि दौत्रीर आवरणीय अनावृत करिया पई ताहाकु ग्रहण करिव नाही। सेमाने गोत्रजाता, यह दुष्टता अटे। आ भगिनी जीविता थाउ थाउ तुम्हें ता पार्श्वरे तार सपत्नी रूपे आवरणीय अनावृत करिवा निमंते तार भगिनी की ग्रहण करिव नाही। पुणी कौनसी स्त्री तार स्त्री धर्म हेतु अशुचि थिबा जाए तुम्हें ताहार आवरणीय अनावृत करिवा पई ताहा निकटकु जीव नाही। आउ तुम्हें आपणाकु अशुचि करिवा निमंते प्रतिवासीर भार्या ठारे गमन करिव नाही। तुम्हें अपना वंशजात काहाकु ही मोलोक देवतार उद्देश्य अग्नि मध्य देई गमन कराइबाकु देव नाही। किए बा तुम्हें अपना परमेश्वर को नाम अपवित्र करिव नाही। आम्भे सदाप्रभु अटु। तुम्हें स्त्री न्याय पुरुष सहित संसर्ग रखिब नाही, ता घृणायोग्य कर्म। तुम्हें आपना को अशुचि करिवा निमंते कौनसी पशुठारे गमन करिव नाही। किए बा कौनसी स्त्री आपना सहित संसर्ग कराइबाकु कौनसी पशुर सम्मुखरे ठिया हेब नाही, यह तो पाषंडता। तुम्हें माने एई सब मध्यरु कौनसी क्रिया द्वारा आपण मानकु अशुचि कर नाही, कारण आम्भे जो देशीय लोक मानकु तुम्ब सम्मुखरु दूर करूअछु सेमाने एई सब क्रिया द्वारा अशुचि होइअछंती। पुणी देश ही अशुचि होइअछि, एहेतु आम्भे ताहार अपराध ताहाकु भोग कराउछु और सेई देश ताहार निवासी मानकु उद्गार करूअछि। ए निमंते तुम्हें माने आमर विधि और शासन पालन करिब। स्वदेशीय बा तुम्ह मानक मध्यरे प्रवासकारी विदेशीय हेउ, तुम्हें माने एई सकल घृणयोग्य कर्म मध्यरु कौनसी कर्म करिब नाही, कारण तुम्ह मानक पूर्ववर्ती देश निवासी माने एई सब घृणयोग्य कर्म करियछंती और देश अशुचि होइअछि। तुम्हें माने ताहा अशुचि कले सेई देश जेपरि तुम्ह मानकर पूर्ववर्ती निवासी मानकु उद्गार कला सेपरि तुम्ह मानकु ही उद्गार करिब। तेणु जो माने एई सब घृणयोग्य कर्म मध्यरु कौनसी कर्म करिबे सेई कर्मकारी प्राणी माने आपना लोकमानक मध्यरु उच्छिन्न हेबे। एणु करी तुम्ह मानक पूर्वरे जे सब घृणयोग्य कर्म करा जाइछि से सब मध्यरु कौनसी कर्म तद्वारा आपण मानकु अशुचि करिब नाही ओ आम्भर रक्षणीय रक्षा करिब। आम्भे सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर अटु। लेवी पुस्तक 19 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसांकु कहिले, तुम्हें इस्राएल संतान गणर समस्त मंडली की कुह, तुम्हें माने पवित्र हेब, कारण आम्भे सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर पवित्र अटु। तुम्हें माने प्रत्येक आपणा आपणा माता को और आपणा आपणा पिता को भय करिब। पुणी तुम्हें माने आम्भर विश्राम दिन पालन करिब। आम्भे सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर अटु। आउ तुम्हें माने प्रतिमा गणर पश्चातगामी हुओ नाही और आपणा मानक निमंते छांचरे ढळा देवता निर्माण कर नाही। आमे सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर अटु। पुणी जेबे तुम्हें माने सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य मंगलार्थक बलिदान कर, तेबे ग्राह्य हेबा निमंते ता बलिदान करिब। बलिदान दिन और तही आर दिन ताहा भोजन कराजिब। पुणी तृतीय दिन पर्यंत तहिरु किछि अवशिष्ट रहिले ताहा दग्ध कराजिब। जेबे तृतीय दिन तहिरु किछि भोजन कराजिब, तेबे ताहा घृणायोग्य और अग्राह्य हेब। आउ तहिर भोक्ता निज अपराध बहिब, कारण से सदाप्रभुଙ୍କର पवित्र वस्तु अपवित्र कला। एणुकरी सेई प्राणी आपणा लोकमानक मध्यरु उच्छिन्न हेब। आउ तुम्हें माने आपणा आपणा भूमिर शस्य काटिबा बेले तुम्हें निज क्षेत्रर कोण निशेष रूपे काटिब नाही, किबा तुम्हें आपणा क्षेत्ररे तक्त्य शस साउंटिब नाही। पुणी तुम्हें आपणा दाख्या क्षेत्र संपूर्ण खुंटी तोलिब नाही, किबा तुम्हें आपणा दाख्या क्षेत्रर पड़िला फल साउंटिब नाही। तुम्हें ताहा दरिद्र और विदेशी मानक निमंते छाड़ीदेव।
आम्भे सदाप्रभु तुम्भमानकर परमेश्वर अटु। तुम्हेमाने चोरी करिब नाही, कि प्रवंचना करिब नाही, कि परस्पर मिथ्या कहिब नाही। आउ तुम्हेमाने आम नाम नहीं मिथ्या शपथ करिब नाही। ताहा कले तुम्हे आपणा परमेश्वर का नाम अपवित्र करिब। आम्भे सदाप्रभु तुम्हे आपणा प्रतिवासी प्रति अन्याय करिब नाही और अपहरण करिब नाही। पुणी वेतनजीवीर वेतन रात्रि ठारू सकाळ जाए तुम पाखरे रहिब नाही। तुमे बधिर को साप देव नाही और अंध आगे झुंटिबार द्रव्य रखिब नाही। मात्र तुम्हे आपणा परमेश्वर को भय करिब। आम्भे सदाप्रभु तुम्हे माने विचार अधर्म करिब नाही। तुम्हे दरिद्रर मुखापेका करिब नाही, किए बा धनीर संभ्रम करिब नाही। मात्र तुम्हे धर्म रे आपणा प्रतिवासी विचार करिब। तुम्हे खचुआ होई आपणा लोकमानक मध्यरे एणे तेणे बुलिब नाही, किए बा तुम प्रतिवासी रक्त प्रतिकूल रे ठिया हेब नाही। आम्भे सदाप्रभु तुम्हे मने मने आपणा भाई की घृणा करिब नाही। तुम्हे नित्यांत आपणा प्रतिवासी की अनुजोग करिब, तहिरे तुम्हे तार पाप भोगिब नाही। तुम्हे आपणा लोकमानक संतानगण को प्रतिहिंसा कि द्वेष करिब नाही, बरंच तुम्हे आपणा प्रतिवासी की आत्मतुल्य प्रेम करिब। आम्भे सदाप्रभु तुम्हे माने आमर सकल विधि पालन करिब। तुम्हे भिन्न जातीय पशु सहित आपणा पशु मानकु संगम करिबाकु देब नाही। तुम्हे आपणा क्षेत्र रे मिश्रित बीज बुणिब नाही, किएबा दुई प्रकार सूत्र मिश्रित वस्त्र देहरे देब नाही। पुणी मूल्य द्वारा अबा अन्य रूपे मुक्त नुहे। एपरि जे स्वामी प्रति बाग्दत्ता दासी ता सहित जेबे किए शयन करे तेबे सेमाने दंडनीय हेबे। सेमानकर प्राणदंड हेब नाही, कारण से मुक्त नुहे। पुणी से पुरुष सदाप्रभु को उद्देश्य समागम तंबु निकटकू आपणार दोषार्थक बलि अर्थात दोषार्थक मेष आणिब। आउ जाजक सदाप्रभु को साक्षात से दोषार्थक मेष द्वारा से जो पाप करिअछि ताहार से पाप सकाशे प्रायश्चित करिब। तहिरे से जो पाप करिअछि ताहार से पाप क्षमा हेब। आउ तुम्हे माने देश रे प्रवेश करी भोजनार्थे नाना प्रकार वृक्ष रोपण कले तहिर फल को असुन्नत बोली ज्ञान करिब। ता सबु 3 वर्ष पर्यंत तुम्हमानक प्रति असुन्नत स्वरूप हेब। ता भोजन कराजिब नाही। मात्र चतुर्थ वर्षरे तहिरे समस्त फल सदाप्रभुक प्रशंसार्थक उपहार रूपे पवित्र हेब। पुणी पंचम वर्षरे तुमे माने तहिर फल भोजन करिब। तहिरे तुम्हमानक निमंते प्रचुर फल फलिब। आम्भे सदाप्रभु तुम्हमानकर परमेश्वर अटु। तुम्हे माने रक्त सहित कौनसी द्रव्य भोजन करिब नाही। तुम्हे माने गणकता बा शुभाशुभ कहिबार विद्या व्यवहार करिब नाही। तुम्हे माने आपणा आपणा मस्तकर कोण सबु गोलाकार करिब नाही, केबा आपणा आपणा दाढ़ीर कोण मुंडन करिब नाही। पुणी तुम्हे माने मृत लोक निमंते आपणा आपणा शरीर रे अस्त्राघात करिब नाही, अबा देहरे चिता कुटाइब नाही। आम्भे सदाप्रभु अटु। तुम्हे आपणा कन्या को बेश्या करी अपवित्र कर नाही, कले देश वेश्यावृत्ति रे पतित हेब और देश दुष्टतारे परिपूर्ण हेब। तुम्हे माने आम्भर विश्राम दिन पालन करिब और आम्भर पवित्र स्थान को समादर करिब। आम्भे सदाप्रभु अटु। तुम्हे माने भुतुड़िया कि गुणिया मानकर अनुसरण कर नाही, सेमानक द्वारा अपवित्र हेबा निमंते सेमानकर अन्वेषण कर नाही। आम्भे सदाप्रभु तुम्हमानकर परमेश्वर अटु। तुम्हे पक्व केश प्राचीनर सम्मुखरे उठी ठिया हेब और वृद्ध लोक को समादर करिब। पुणी आपणा परमेश्वर को भय करिब। आम्भे सदाप्रभु अटु। आउ जेबे कौनसी विदेशी तुम्हमानक देश रे तुम सहित वास करे तेबे तुम्हे माने ता प्रति उपद्रव करिब नाही। जेपरि तुम्हमानकर स्वदेशीय लोक सेपरि तुम्हमानकर सहवासी विदेशीय लोक तुम्हमानक प्रति हेब। पुणी तुम्हे ताहाकू आत्मतुल्य प्रेम करिब, कारण मिस्र देश तुम्हे माने विदेशी थिल। आम्भे सदाप्रभु तुम्हमानकर परमेश्वर अटु। तुम्हे माने विचार अबा माप अबा तौलब कि अबा परिमाण विषय रे अधर्म करिब नाही। यथार्थ दंडी, यथार्थ बटकरा, यथार्थ एफा और यथार्थ हीन तुम्हमानकर हेब। जे मिस्र देशरु तुम्हमानकु बाहर करि आनिले
आम्बे से सदाप्रभु तुम्भमानकर परमेश्वर अटु एते तुम्भे माने आम्बर समस्त विधि और आम्बर समस्त शासन मान्य करी पालन करिब आम्भे सदाप्रभु अटु। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्ष आपण मानकु मु स्वागत जनाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 31 सोमवार। आज पठन करने जो अंश मनोनीत अच्छी से अंशटी होची लेविय पुस्तक 13 पर्व ठारू 15 पर्व एवं 18 पर्व ठारू 19 पर्व। आसंतु आज पठित शास्त्रांशर सारांश को आम चिंता करिबा। सदाप्रभु ताहांकर लोक माने उपवास करबा को जाउथुबा सदाप्रभु ताहांकर लोक माने बसवास करबा को जाउथुबा देशर चर्म रोग, संक्रमक रोग, स्थानिक रोग और भूताणु जनित रोग गुड़िक ठारू किपरि सूची हेबाकु हेबो से विषय पूर्वरु सूचना और निर्देशना देइथिले एवं से लेविय याजक मानकु सेमानकर विचारकर्ता भावरे नियुक्त कले। से लेविय याजक मानकु शिक्षा देई कहिले जे सेमाने लेविय पुस्तक को ध्यानर सहित पाठ और अध्ययन करबा उचित, पुणी ताहाकु समस्त लोक मानकु शिखाइबा उचित। ईश्वर जे जीवनर प्रत्येक विषयर जत्न तत्व नेबारे विश्वस्त से आज मो जीवनर छोटरू छोट समस्यार मध्य जत्न नियंती। प्रश्न 1, ईश्वर काहींकी कहिले जे तुम्हें माने किणान प्रश्न 1, ईश्वर काहींकी कहिले जे तुम्हें माने किणान देशीय मानंकु नितांत बोध करी सेमानकर देश अधिकार करिब। एही प्रश्नर उत्तर 18 पर्व ठारू आगकू देखिबाकू मिले। ईश्वर जे केवल किणान देशर प्राकृतिक परिवेश संबंध रे सूचना दियंती ताहा नुहे, किंतु से सही स्थानर लोकमानक जीवन शैली संबंध रे मध्य सूचना प्रदान करते। असंगत और अनैतिक यौन आचरण हेउची किणानीय संस्कृतिर विशेषता। यार कारण हेउची सेमानकर असंगत धर्मविधि। सेमाने सेमानकर पिलामानकु अग्नि रे दग्ध करुथिले, समलिंगी व्यभिचार करुथिले और स्त्री पुरुष और पशु मानक सहित अनैतिक अश्लील व्यवहार करुथिले। किणानीय धर्म प्रतिमा पूजा को प्रतिनिधित्व करे, जो शैतान रो 4टी मिथ्या को विकसित होइथिबा जागतिक दृष्टिकोण, चिंता और सिद्धांत मध्य अंतर्भुक्त अटे। आदि पुस्तक 3 पर्व 4 एवं 5 पद। एही सूचनाटी पूर्वरु लेविय पुस्तक समय रे सिनाई पर्वत ठारे दिया जाइथिला। जदि तुम्भे सही देश रे प्रवेश करिवो, तुम्भे सेमानंक परि आचरण करिवो नाही। तुम्भे आंभर पवित्र लोक। जेतेबेले तुम्भे किणान देश रे प्रवेश करिवो, सही धर्म और संस्कृति गुडी को उच्छिन्न करिवो एवं आंभे जे राजा अटु यह तुम्भे इस्राएल मानक निकट रे प्रकाश करिवो और सेमानंकु शिक्षा देवो। दृष्टिकोण 1, ईश्वर राजा अटंते। शेथ वंश बा लाइन इस्राएल कोइन वंश बा लाइन को नितांत शेथ वंश बा लाइन इस्राएल कोइन वंश बा लाइन को नितांत जय करबा आवश्यक, जो द्वारा ईश्वर को राज्य प्रतिष्ठित हेबो। दृष्टिकोण 2, तुम्भे मिश्रित हेबो नाही, तुम्भे निश्चित जय करिवो। जो माने ईश्वर को छामुरे आंठुपाती न तो हेबे से माने परित्राण पाइबे एवं जो माने ताहांकु अग्राह्य करिवे से माने दंड पाइबे। अनुताप करी मन परिवर्तन कर, ईश्वर को राज्य सनिकट।
ଏହା ହେଉଛି କିଣାନରୁ ଅଧିକାରର ଏହା ହେଉଛି କିଣାନକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।